ओडिशार गोटे साधारण गाँ जगन्नाथ माझी डाकना जगा जार दुनिया थिला केवल तार बुढ़ी माँ पिला बेलू बापा मरी जाइछंती माँ पिला को छाड़ी गाँर कहा सह चली जाइछि सेही बुढ़ी माँ ए पर्यंत जगा को पाली पोषी बड़ करिछि टंका अभाव जगा स्कूल माटी भी माड़ेनी ताको समस्ते अशिक्षित लफंगा मूर्ख एपरी कहती किंतु सी केबे कहार कथा को मन को निएनी समस्त खुशी मिसी जाए दिने क्षीर नहीं महाजन घर को जाई से दिन महाजन झील बाहर फेरी थाए जगा तो गाउली मूर्खटीए सी बा एते सफा गोरा सुंदर झीटी केउठी देखिब से दिन से झील को देखी तार जेमिति आखि लाखि जाई थाए गोटे नजर रे सी जेमिति केउठी हजि जाई थाए से झीटी मध्य ताको नोटिस कला भाबिला एबे किछि दिन गाँ रे रही सी या सह मजा करिब पूर्व डर थिला कि गाँ रे समय केमिति कटिब एबे ताको मनोरंजन रो गोटे माध्यम मिलिगला झीटी कहिला मु स्नेहा आउ तुम ना डरी डरी से उत्तर देला मो ना जगा मैडम झीटी कहिला मते तुम स्नेहा डाक मैडम डाकिबा दरकार नाही एबे जगा को टिके कंफर्ट लगिला सी धीरे धीरे ता सह कथा बढ़ाइला हठात कोविड-19 कोरोना भाइरस पाई चारिआडे लॉकडाउन होई गला सेथिपई न चाहिकी भी स्नेहा को सेही गाँ रे 2 वर्ष रहिबा को पड़िला आउ एही 2 वर्ष भितरे जगा एवं स्नेहा बहुत आगु को बढ़ी गले जगा स्नेहा को बहुत भल पाई बसिथिला लॉकडाउन खोलिबा परे स्नेहा पुणी सहर को फेरी गला जगार मोबाइल नथिला सेथिपई से जानी पारलानी जे स्नेहा ताको छाड़ी सहर को चली जाइछि से जानिबा परे बहुत कांदिला जगा पाखरे टंका नथिला किंतु सुना भली सुंदर हृदयटीए थिला समस्ते बुझाउथिले व्यस्त होना सी किछि दिन परे निश्चय फेरिबो एमिति देखु देखु 6 मास कटि गला जगा जानिबा को पाइला महाजनर झियो बाहाघर पाई गाँ रे भोजी देउछंती महाजन को घर पाखरे पहुंची जानिला बाहाघर तो 8 दिन हेबो सहर रे सरी जाइछि एबे तो झियो जोई घर को फेरुछंती बोली जहा गाँ लोक को जणैबाकू गोटी आडंबर हेउछि जगा किंतु एही पर्यंत विश्वास करि पारु नथाय झियो जोईर गाड़ी आसिला गाड़ी भितर बहु भेसरी स्नेहा को बाहर थिबार देखी जगा निज आखि को भरोसा करि पारु नथाय जगा सीधा जाई स्नेहा को पचारिला एसबु कौन तमे तो मते भलो पाउथिलो ना पुनी आउ जनकू केमिति बाहा हेई गला गाँ लोकंकर बुझिबाकू अभाव रहिलानी कि स्नेहा जगा को व्यवहार करी गोटे सरकारी चाकरिया देखी बाहा हेई गला स्नेहा चित्कार करी उठिला कहिला बापा ये कुकुर भिकारी गोड़ा मो ना धरी कथा कहउचंती आउ तमे सेठी खाली देखुच कोन क्षीर वाला पेपर वाला घरर चाकर माने एई माने आमुकु एमिति सम्मान देबे स्नेहार दादा किछि लोकन को नै जगा को खूब बाड़ेइले से स्नेहार गोड़ धरी पकाइला कांदी कांदी पचारिला कौन मोर भूल थिला स्नेहा ता आखि की चाहिला सेही आखिरे दया नथिला थिला केवल घृणा सेही झीटी कहिला तू गोटे अशिक्षित मूर्ख आउ एमिति सारा जीवन रहिबू तोर योग्यता कौन आरे तोर साहस केमिति हेला मते भलो पाइबा कथा कहिबा पाई जगा पूरा नीरव होई गला जगा से दिन मरी गला खाली जहा तार निश्वास चली थिला किंतु आत्मा शेष होई जाइथिला जगा से ही झील को धोखाबाज कहि पारि थांता किंतु से निजकू अयोग्य बोली मानि नेला गाँ दांडरे पागल भली बसी रहिला तार से बुढ़ी माँ आखिर लुह झराई ताको खाइबा को देउथिला पागल नाती को भल करिबा पई बुढ़ी माँ पाखरे संबल नथिला सेथिपई जगा पागल होई दिन रे गाँ रे एणे तेणे बुले केही ताको देखि परिहास करुथिले तो केही दया देखई खाइबा को देउथिले एमिति गोटे दिन बुढ़ी माँ भी चली गला बुढ़ी माँ चितारे निया देबा पाई
ଜଗାକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ମାର ଶବକୁ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରାଇ ଦେବ। ଦିନେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ନଈରେ ଗାଧେଇବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ନଈ କୂଳରେ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ଥିଲା ଜଗାର ଶବ। ପୋଲିସ ଆସିଲା, ଶବର ଛାନବିନ କଲା। ତା ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବାହାରିଲା। ତା ପକେଟରେ ଥିବା ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଗଲ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ, ଆଉ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଫେରିବ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମେ ଯେଉଁ ସହରରେ ରୁହ, ବାସ୍ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତୁମ ଭାଗର ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଠାକୁରାଣୀ ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇତି ତୁମ ଜଗା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେ ଝିଅଟି ତା ଶବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲାନି। ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ପାଗଳଟିଏ ଥିଲା, ନିଜ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲା। ସୁନ୍ଦର ଝିଅଙ୍କ ପଛରେ ଟୋକା ପାଗଳ ହୋଇ ବର୍ବାଦ ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପତି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି କାହାଣୀକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଜଗାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଜଗାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ପାଗଳ କହି ହସୁଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କହି ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ଧୋକାର ବାସ୍ତବ ଚେହେରା। ଆପଣ କାନ୍ଦିଲେ କି ମରିଗଲେ ତାର କିଛି ବି ଯିବନି। ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ହସିବ, ବୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏହି କାହାଣୀରେ ଜଣେ ପୁଅର ଦୁଃଖ ଅଛି, ହେଲେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ କଟକ ଏସିବି ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇ ପାଗେଳି ହୋଇ ଆଡମିଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରୁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଧୋକା କେବଳ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଅ ବି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୋକା ଯିଏ ବି ଦେଉ, ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ହୃଦୟ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଧୋକା କିଏ ଦେଉଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଧୋକା ପାଉଛି ସିଏ ଧୋକାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉଠନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୁହକୁ ନିଜେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ମଣିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଚଳିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନା ଆହୁରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ ଆଜିଠାରୁ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ତ ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣା ବି ନଥିବ। କାରଣ ଘୃଣା ବି ସେଇଠି ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ମନ ଭିତରେ ଅଧିକାର ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ପବନ କେବେଠାରୁ ଉଡେଇ ନେଇ ସାରିଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ହୀରାର ଚମକ କେବଳ ପରଖି ଜାଣିଥିବା ଜହୁରୀ ହିଁ ବୁଝିପାରେ, ସାଧାରଣ ପଥର ବା ଲୁହା ବେପାରୀ ନୁହେଁ। ସେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବେ, ଲୁହ ଝରାଇବେ, କାରଣ କର୍ମଫଳ ଏଇଠି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ନଥିବେ। ଧୋକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜବାବ ଲୁହ ନୁହେଁ, ବରଂ ହସି ହସି ବଞ୍ଚିକି ଦେଖାଇବା। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଛାଇକି ଛୁଇଁବା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯିବ। ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ସଫଳତା ସହ। ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ଜଗା ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ସହଜରେ ହାରିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଧୂଳିକଣା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଜେୟ ମଞ୍ଜି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଗଭୀର ମାଟି ତଳେ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମହାଦ୍ରୋମ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବେ। ଦିନ ଆସିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେତେବେଳକୁ ସଫଳତାର ସେହି ଶିଖରରେ ଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି
ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ହରେଇଥିବାରୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଟି କରିଦେଇ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବି। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।